जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास केमिति रहिबो बिछा राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल। वर्तमान देखिबा करेंट सिचुएशन कौन अछि। जय जगन्नाथ। वर्तमान परिस्थिति कौन अछि देखिबा। जय जगन्नाथ। बिछा राशि वर्तमान परिस्थिति आपणकर मन आपणकर व्याकुल अछि। किछि डिसीजन नबार आपनको असुविधा होउची। किछि गोटे बड़ डिसीजन से आपण किछि चिंता करि पारनाती कौन करिवे, किंतु स्वच्छंद भाव में आपणकर डिसीजन नबार अधिकार अछि। पैसा पत्र भी आपणक पाखरे अछि। किछि चैरिटी संस्था किंबा अनाथ आश्रम किछि दान करने को भी चिंता करुछंती। आपणकर सांगरे मिसिकी कि बंधु सांगरे मिसिकी किछि करिया पई चिंता करछंती। ठीक अछि, ये रहिला वर्तमान परिस्थिति। जय जगन्नाथ। देखिबा मासटी केमिति कटिबो। बिछा राशि जय जगन्नाथ केमिति कटिबो फेब्रुआरी मास। आपन को न्याय मिलिबो। कर्म बैलेंस जहाँ कहती जस्टिस मिलिबो। जदि आपण सांगरे किछि अन्याय हेछि ताले आपण को मिली पारे। आपण को किछि खुशी खबर मिलिबो। सुख संवाद मिलिबो। आपणकर जदि किछि जिंस पाइबाकू थिला संदेह आपणक मनरे थिला से संदेह आपणकर दूर हबो। आपण को किछि सुजोग मिलिबो जो थरे कि ईश्वर के आशीर्वाद रु मिलिबो। आ आपण बहुत खुशी हेबे काहे ना आपण को फास्ट कार्ड होची जस्टिस। आपण पे न्याय आसुची। न्याय रहिची जोटा आपण को प्राप्त हबा कथा आपण को हबो। निजर प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति सम्मान आपणकर सुरक्षा रहिबो। किछि सुखद अनुभूति आपण को मिलिबो। एमिति किछि परिस्थिति हे पारे जो थरे आपण को शांति मिलिबो। किछि संदेह रु आपण टिके ऊपर आसीबे। कोन किछि गोटे संदेह जोटा कि आपण को परिवार भितर हो किंबा रिलेशनशिप रे हो जोटा कि आपण को बहुत दुख दउथला सेथरे आपण को टिके निस्तार मिलिबो। किछि आपणकर शरीरर असुस्थता हो किंबा रिलेशनशिप रे हो विशेष करके रिलेशनशिप आसुची जदि आपणकर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थाए विशेष करके थर्ड पार्टी सिचुएशन आसुची सेथिरु आपण को न्याय मिलिबो जो थरे आपण बहुत खुशी भी हेबे। सेटा ईश्वर तरफ रु मिलिबो। ता छड़ा किछि नेगेटिव एनर्जी मन करंतु ब्लैक मैजिक स्पेल जदि केही करी कि थर्ड पार्टी आपण को परिवार रे अशांति करूथांती ताले सेथिरे आपण को टिके न्याय मिलिबो। आ आपण बुझी भी जिवे से केस केना कार्ड कहूची आपण जो संदेह रे थिबे सेथिरे सेटार ता से व्यक्तिर मुखा खोलिबो जे हां ए व्यक्ति पई आमे एमती असुविधा होउछु। विशेष करी दाम्पत्य जीवन रे भी झड़ आसीबार सूचना मिलुची। आसीथिबार एबे नुह किछि किछि खिटमिट थिला जोटा कि एबे सेटा सॉल्व हे पारे। जेमिति रुक्ष सुखुला जेमिति रुक्ष कर्कश जीवन जहाँ को कहते आमे शुष्क जीवन रे टिके हसर मुहूर्त आसीबो। हस खुशीर समय आसीबो। जेमिति आपण गुमसुम हे जाइथिले कोनोसी घटना को नै कि कोनोसी परिस्थिति नै कि आपण बुझी भी पार नथिले कोन हेछि सेही परिस्थिति रे आपण को टिके किछि भलो शुभ खबर मिलिबो। आ आपण बहुत इमोशनली खुशी रहिबे जहाँ कहते मन भीतर खुशी ऊपर देखाने नुई बहुत खुशी रहिबे। आ सेथिरे आपण को बहुत शिक्षा भी मिली गला मिली जाइछि जाकू आपण जो परिस्थिति रे थिले सेथिरे आपण को बहुत शिक्षा मिली गला। जेमिति घर छड़ा बाबाजी रहंती आपण सेमति रहउथिले घर छाड़ी कि कहार संगे आपनकर संपर्क नथिला सबु थिला किंतु आपण कहार संगे मिसी पार नथिले एमिति गोटे परिस्थिति जोटा कि आपण को एबे
ସୁଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଫେରିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରଦାନ। ରିଲେସନସିପ୍ ତ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖାଉଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିକରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। କେମିତି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ବି ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ରହିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବି ଯଦି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏ ମାସରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକିକ୍ ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସତଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ସେଇଟା ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ସହିବିନି କି ଏତେ ଦୁଃଖ କରିବିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି ଡିସିସନ୍ ହିଁ ନେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ହଇରାଣ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଫଳ ପାଇବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଯିଏ ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଚୁଗୁଲି କରୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଥାଏ, ବେଖାତିର କରାଯାଉଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟର ଏଣ୍ଡ ହେବ। କିଛି ସମୟ ମାନେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର ଏଣ୍ଡ ହେବ। ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସମୟ ଦୁଃଖଦ ସମୟର ଏଣ୍ଡ ହେବ। ବାରମ୍ବାର କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ତା'ର ମୁଖା ଖୋଲିବ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ମନସ୍ଥ କରିବେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆପକୁ ଆପେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମନ କଲେ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମାନେ ସେଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ହେଇଯାଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗାଭୋଗି ସରିଯିବ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମ ବାଲାନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ପଇସା ପତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମାସରେ ନହେଲେ ବି ଏଇ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନଥିଲା, ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ମାସ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମାସରେ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବଳ, ମନୋବଳ ସବୁ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମୂଳରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ଏ ମାସ ରହିବେ କ'ଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯେମିତି ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଞ୍ଜେଲ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ମାସ ରହିବେ। କେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାୱାର ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥାଏ। ଏ ରହିଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।